Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Marisa Putri Kansa dari Prodi D3 TLM Teknik Laboratorium Medis Lokal B BP 22. Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial reading materi kelas part 2. Di video pertama, kalian sudah belajar cara membaca cepat, screening and scanning, dan mengenali tip-tip soal TOEFL reading. Nah, di video kedua ini kita akan langsung praktek. Yang pertama, mengerjakan 2 bacaan lengkap seperti di tes TOEFL. Yang kedua, membahas strategi menjawab cepat. Yang ketiga, mengetahui trik menghadapi pertanyaan jebakan. Yuk kita mulai latihan reading penuh. Mari kita mulai di bagian pertama. Bagian pertama yaitu simulasi reading passage. Teks bacaannya, the gift panda is one of the most recognizable animal in the world, native to China. Pandas live in the cool, wet bamboo forests of the Sichuan province. His diet consists mostly of bamboo, but they also eat fruity and small animals occasionally. This beetle bearing beloved part with the panda population has decreased due to habitat loss and low birth rates. Conservation efforts including reading programs and procedural have helped increasing the number in recent years. Soal dan pembahasan. What is the main idea of the passage? The life and conversation of pandas. Strateginya, pertanyaannya, main ide mencakup seluruh isi bacaan, habitat, makanan, dan upaya pelestarian. Yang kedua, according to the passage, where do pandas live? It the bamboo variety of Sichuan, China. Strateginya, gunakan
Gunakan scanning, cari kata live di teks. Yang ketiga, the word recognizable in lead to one is close in morning to easily identified. Tipsnya, gunakan konteks mas recognizable animals in the world mudah dikenali. Yang selanjutnya, what has the panda population decreased because of habitat loss and low breed rates. Strateginya, cari kata degradasi atau population di teks. Selanjutnya, what is the purpose of breeding programs to increase the panda population? Strateginya, pertanyaan purpose, mengapa dilakukan sesuatu. Lihat kalimat sebab akibat. Vocabulary penting. Kata habitat artinya tempat tinggal alam. Sinonimnya environment. Babo berarti bambu. Sinonimnya tidak ada. Kata conservation artinya pelestarian. Sinonimnya preservation. Kata population artinya populasi. Sinonimnya group of animals. Katanya breeding artinya pembiakan. Sinonimnya reproduktor. Take away strategi. Yang pertama, gunakan skimming untuk tahu ide utama. Yang kedua, catat kata kunci seperti pada, habitat, conservation. Yang ketiga, jangan panik dengan kata yang tidak dikenal. Maknai dari konteks. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu simulasi reading passage 2. Teks bacaannya, internet has target the boy popular to communicate and access information. In the early days, it was used mainly by sensitive to share recently data. As technology improved, it becomes available to tech public and social media emerging as a major platform from communication. However,
The internet has also created new problems, such as privacy issues and to speak of misinformation. Educators now appreciate the implementation of digital literacy, the ability to find, evaluate, and use information disponible online. Soal dan pembahasannya. Yang pertama, what is the main idea of the passage? How the internet has transformed communication and created new challenges. Strateginya, kalimat pertama dan terakhir memberi gambaran umum perubahan ditambah tantangan. According to the passage, what phrase should the internal securities? Strateginya, cari kata early day. Jawabannya di kalimat kedua. Yang ketiga, the word emergent in line 3 is closed in morning 2 of abandon or come into existence. Tipsnya, gunakan konteks sosial media emergent CS platform muncul atau berkembang. Keempat, what problem is associated with the internet today? Profits issue and misinformation. What does digital literacy mean according to passage? The ability to finally evaluate and share information responsibly online. Strateginya, biasakan definisi diberi langsung setelah istilah baru disebut. Kata penting, emerge artinya muncul, sinonimnya appear. Kata misinformation artinya informasi salah, sinonimnya false information. Kata literacy artinya kemampuan baca atau paham, sinonimnya knowledge. Kata responsibly artinya dengan tanggung jawab, sinonimnya carefully. Kata access artinya mengakses, sinonimnya reach atau obtain. Strategi cepat reading, baca pertanyaan dulu sebelum teks supaya kamu tahu apa yang dicari. Yang kedua, jangan buang waktu di detail tidak penting, fokus pada who, where, why, how.
Ketiga, biasakan scanning kata unik. Kata seperti bambu, internet, devastation, ads mudah ditemukan di teks. Bagian ketiga, mengenali jabatan soal TOEFL. TOEFL reading sering memberi pilihan hampir benar tapi salah. Berikut contoh trick questionnya. Contohnya, contohnya reading to the passage pandas it's only bamboo. Itu salah karena teks bilang mostly bamboo but also fruits and small animal occasionally. Jadi jawabannya only bamboo. Itu jebak sama dengan jebakan. Contoh kedua, the internet was created from entertainment. Salah. Always. Untuk penelitian ilmiah was mainly by scientists. Tips indirect jebakan. Yang pertama, jangan pilih jawaban yang memahami informasi yang tidak ada di teks. Yang kedua, jangan pilih jawaban yang mengubah makna. Misalnya, sometimes, always. Yang ketiga, gunakan parafrasa bukan terjemahan kata demi kata. Lanjut ke bagian ketiga, strategi skor 600 plus TOEFL reading. Yang pertama, gunakan waktu dengan bijak. 1 bacaan 15 menit, maksimal 10 menit baca, 5 menit jawaban. Yang kedua, tandai kata sulit tapi jangan berhenti terlalu lama. Maknai dari konteks. Yang ketiga, latih movement kamu. Jangan baca kata demi kata tapi kelompok kata. Parafrase. Perbanyak bacaan akademik, baca artikel dan Nathaniel Geographic Smithsonian atau Learning English. Yang kelima, fokus pada jenis pertanyaan yang sering muncul. Main ide, detail, vocabulary, information. Luar biasa ya teman-teman, saya dan kamu sudah menyelesaikan TOEFL reading materi kelas 42. Hari ini saya dan kamu belajar tentang itu latihan 2 bacaan TOEFL lengkap, cara menjawab cepat dan akurat, mengenai kata sulit dan jelas tentang soal, plus strategi efisiensi waktu ujian.
kamu sekarang sudah siap menghadapi bacaan TOEFL sesungguhnya. Jangan lupa latihan setiap hari dengan satu artikel bahasa Inggris. Tandai kosakata baru dan review 10-15 soal reading setiap sesi. Baiklah teman-teman, di video ketiga TOEFL reading materi kelas kita berikutnya, kita akan latihan simulasi penuh sepertian uji asli. Baiklah teman-teman, videonya akan lanjut di part 3. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dadah.